কথা चला अरे काका तुम्हें तो आ रहे हैं भाई यार नाम क्या बात जाओ जरूर रास्ता जाओ ठीक है हाँ आसिला तो आसिला हाँ इतना मोटा क्यों बिटर हाँ बिटर तीनों ना खा तो सा कर देगा हाँ चोर रास्ता अरे ये बिरस्तिरो दिखेगा बिरस्तिरो रे हाँ चोर दे रास्ता चोर दे रास्ता सामने मोहारी सामने अरे देखा हम ये बनेगा ग्राम को ईश्वर पार्वती गौरी में 10 रुपये विजय कर हाँ जुहार मुझे हमारी बनी जुहार करियो ना हाँ कर जुहार ठीक है अरे काका हेले तेरी साके वीडियो अभ्यास करलवा जेड़ा कोई बुझेगा हां कोई बात पड़ियो ना हमारा गोत्र सुधी करो तो होय थिला निशा मिसी करी हां कोइला के सुनिबा भलो रे निशा रे मोर अभ्यास सखार पिए विलास संध्यार पिए विलास
ଏତେ ଯୋଉ ନିଶା ପିଉଛ ହେଲେ ପଇସା କୋଉଠୁ ରୋଜଗାର କରୁଛ କିରେ? ତାହା ବି କହିବ। ହଁ କହିବା ହଁ ହଗା ଲାଗୁଛି ହଗି ଯାଇଲାଣି। ହଁ ପରା କହିଲ ଶୁଣିବା। ଅନ୍ଧାରେ ନାହିଁ ପଇସା ପେଟ ଭରି ଦିଏ ନିଶା ପେଟ ଭରି ଦିଏ ନିଶା। ଅନ୍ଧାରେ ନାହିଁ ପଇସା ପେଟ ଭରି ନିଶା ପେଟ ଭରି ଦିଏ ନିଶା। Sabe moralidade, sabe ଆରେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଅଣ୍ଟାରେ ପଇସା ନାହିଁ ହେଲେ କୋଉଠୁ ପାଉଛ କିରେ? ହଁ ଆମେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏତେ ସବୁ କହିଲୁଣି। ହଉ କହିଦେବା। ବନ୍ଦା କଲୁ ଘର ସାଥିଏ ଯାଇଥିଲୁ ଘର ସାଥିଏ ଯାଇଥିଲୁ ଘରବାସୀ। ବନ୍ଦା କଲୁ ଘର ସାଥିଏ ଯାଇଥିଲୁ ଘରବାସୀ।